আমরা যে বাড়িটায় বসে রয়েছি এই বাড়িটা বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অন্যতম একটা অন্দরমহল। তার কারণ এই বাড়ির একজন মানুষ, তিনি একটা লম্বা সময় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা পরিচালনা করেছেন। হাসিম আব্দুল হালিমের কথা আমরা বলছি এবং আজকে এখানে আসার কারণ সেই হাসিম আব্দুল হালিমের পুত্রবধূ সায়রা শাহ হালিম, তিনি দক্ষিণ কলকাতা থেকে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী। আমরা কথা বলবো তার সঙ্গে। দিদি স্বাগত। যে বিষয়টা প্রথমে জিজ্ঞেস করার, যে এর আগে আমরা দেখেছি উপনির্বাচনে আপনি প্রার্থী হয়েছিলেন বালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে এবং বলা যায় সেই নির্বাচনের পরে বামেরা নতুন করে একটা অক্সিজেন পেয়েছিল, সিপিআইএম নতুন করে একটা অক্সিজেন পেয়েছিল, দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিল এবং জোরদার একটা ফাইট দিতে পেরেছিলেন, তাও উপনির্বাচনে। এবারে লোকসভা নির্বাচন, একটা বড় জায়গা, কতটা প্রস্তুত? প্রথমের আমি সবাই দর্শককে, ভিউয়ার্সকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জানাই। ফার্স্টলি থ্যাংক ইউ। 2020-তে যা বাইপোলস ছিল, ইট ওয়াজ এ ভেরি টাফ ফাইট, কিন্তু ভোটটা আপনি দেখেছেন বেশিভাবে ইনক্রিজ হয়েছেন, like from 5% to more than 30% within a year. So আমি অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেছি ওই সময় কমরেডসের সঙ্গে। আবার ওই আমি অনেক আশাবাদী কলকাতায় সিট অবশ্যই লেফটই জিতবে। কিভাবে প্রস্তুতি কিভাবে নিলেন যে এত বড় একটা লোকসভা নির্বাচন, মানে এতগুলো জায়গায় আপনাকে কভার করতে হবে, সেই প্রস্তুতিটা বা কতটা প্রস্তুত বলে নিজেকে মনে হচ্ছে? অলরেডি প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। তো আমি জায়গাতে যাচ্ছি, প্রচার করছি, ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন চলছে এখানে। সকালে আমি রাসবিহারীতে ছিল, सो आई वॉज डूइंग डोर टू डोर कैंपेनिंग। तो वहाँ के जो लोग हैं अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं एंड आमी तो भालो ही रिस्पॉन्स पेची, सो फार सो गुड। सो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट दैट वी विल मेक द कट। आमी अनेक आशावादी दैट कोलकाता साउथ constituency will vote for a cosmopolitan leader जो उनोर वॉइस पार्लियामेंट ते amplify you know who can amplify their voice, जो उनकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक पहुंचा सके और जो यहाँ के जो मुद्दे हैं जैसे गरीबी के मुद्दे, बेरोज़गारी के मुद्दे और यूथ के मुद्दे आपने देखे चेन बीजेपी की कुर्चन सांप्रदायिकतार शासन कुर्चन पुरुष समय कोनो और विषय तो नय। आपने देखे चेन टीएमसी इट इज़ बीन alleged with different scams, ration scam, कोयला scam, electoral bond যা এক্সপোজ হয়েছে। সো উই হ্যাভ সিন দ্যাট বিজেপির শেয়ার ইজ এ ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড দ্বিতীয় স্থানে আছে তৃণমূল কংগ্রেস। सो एटाई हाईलाइट करते हुए दैट लेफ्ट इज़ द ओनली पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं किया, जो यूथ को टिकट देता है, जो ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को टिकट देता है, हु कैन फाइट फॉर एवरीबडी, हु कैन फाइट फॉर द पीपल, आवाम के लिए जो लड़ सकता है, जो यहाँ के वर्कर्स के लिए, अंडर प्रिविलेज के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, मार्जिनलाइज के लिए, जो उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में पहुँचा सकता है। तो I just hope that my constituency chooses me as a representative so that I can amplify their voices in the parliament. একটা বিষয় আমি যে প্রশ্নটা আসছিলাম সেই প্রশ্নের উত্তরের অনেকটাই দিয়েছেন, তবু জিনিসটা জিজ্ঞেস করার যে দক্ষিণ কলকাতা সেখানে বিভিন্ন বিষয় রয়েছে, যেমন আমরা দেখছি যে মানে হিন্দু মধ্যবিত্ত বাড়ি সেই ধরনের বিভিন্ন জায়গা রয়েছে, কসবা রয়েছে, বালিগঞ্জ রয়েছে, বিভিন্ন জায়গা রয়েছে, আবার পোর্টের মতো একটা জায়গা দেখছি যেখানে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জায়গা, আবার বেশ কিছু ঝুপড়িবাসী সেই সমস্ত মানুষ তাদেরও একটা জায়গা রয়েছে। ফলে এরকম ধরনের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ একটা ভৌগোলিক রাজনৈতিক পরিবেশ রয়েছে দক্ষিণ কলকাতায়। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রচারের ক্ষেত্রে মূলত কোন কোন বিষয়গুলো আপনি জোর দিচ্ছেন? মূলটা বিষয় আছে আপনি দেখছেন আনএমপ্লয়মেন্ট, বেরোজগারি, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা खूब ख़राब, बिकॉज आई मीन कैंपेनिंग इन द स्लम एरिया, वहाँ के जो रहन सहन का जो व्यवस्था है बहुत ही ख़राब है। दे डोंट हैव प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़, कोनो जल नय, बेसिक सैनिटेशনের অনেক আনহাইজেনিক way they live in. So আমি অনেক দুঃখিত to see them in this state. তো আমি অনেক চেষ্টা করব to
help in urban poverty elevation একটু উন্নতির হয় ওই এরিয়াতে ওটাই আমি চেষ্টা করব to ensure that they have a better living standard. And we just can't fight on roti kapda makan because youth have become aspirational. So youth ki chahe chakri, youth chahe better living standards, youth chahe better health facilities. तो जो यूथ का जो एस्पिरेशंस है वो मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ. एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक जो लोकसभा का कैंडिडेट होता है वो नेशनल राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उनको हाईलाइट करना, उन पे डिबेट करना. तो 10 साल से मैं नेशनल टीवी पे अलग अलग मुद्दों पे हर मुद्दे पे लड़ती आ रही हूँ. Whether it was NRCCA, whether it was about unemployment, whether it was about women. तो जा नाना रकम जा विषय छिलो, आई हैव एम्पलीफाइड माई वॉइस. उनकी आवाज़ मैंने हर प्लेटफॉर्म में, कोई डिबेट हो, कोई सेमिनार हो, हमेशा आई हैव रेज माई वॉइस अगेंस्ट दिस कंसर्न्स. प्राइस राइज, अपने डीजल पेट्रोल के दाम अपने देखे चेन प्रत्येक दिन इज इंक्रीजिंग. तो इसका हल क्या है? आपको ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो आपकी आवाज़, हु इज़ वोकल, हु कैन टॉक अबाउट पीपल्स इश्यूज, जो पार्लियामेंट में जाकर रिप्रेजेंट